billahi minash shaitanir rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Julasi Zedou biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batoli ani ala ikado ki damakasi doni sudi kado biya do doye do mina sandana mane do kadema doa ku do beka juma donya do barka may joni sudi kado subhanahu wa ta'ala Allah eminya onda eminya meleko da ka jina da ka urdana da Allah emi maye ala emi kuma ka jigina alqur'ane kono ni ye Muhammadu cha onma Allah waidun emi kuma na tawruta kono ni ya di nabila Musa maka cha onma Allah emi ye jabur di daudama kwa kana kuma haramadin fa alakan Allah emi ye lejina di nabila Isa ma kwa kana kuma anve haramadin gidon anga shun anga sali anga aladon la ilaha illallah shadu anna muhammadur rasulullah Allah emi ye meleke ba keme kono doni bi kono doda Allah emi ye gine ba keme kono doni bi kono doda Allah dande kasila Allah aminu meni jamana ngono minye mali Allah on nyanda makashila amin Allah on nyanda makashila Allah on yi deli Allah on yi deli ika joni de ya on yi seta on yi dabalita on yi aminu bi nya fami venuka ma ko mali Allah on ga mana gwana nga kamana gwangote subhanahu wa ta'ala afarala ila naye ala ja shuko ni dukseje cha abiba usebe alai chapor Allah hina onga jamana na onga jamana kishi Allah onga jamana tanga Allah onga jamana bobulula Allah hera shuranga jamana ka do on ni kojugu che do on ni ambisira femi nyo Allah do anuche ya Allah okika ala buya kama ake ya rasulullah muhammadu kama ake magani madina kama ake kureshu baraka kama ala sangon jirima Johnny Ibrahima Jawara Stone aka sa jaga ako kigati ni rominala jaga yalla nga ta jaga mene me ndo ni wala ti telephone rétabli Jawara malien tukur abini nga ke malien loin ite décourage plus mais ma jamana ngele ala sa Allah Jawara ba maminu mamzo minu hinana okay magaya Allah uluson Allah uson ika do faro kalimane ka Allah on yi deli mali de kam gaini mali don de deli Allah gelea ba on ga jamana ka Allah nashi doni de adibi faraka bo on no gelea ci anga nyi kun fayakun Allah dabali min ga nga tike fere min ga nga tike ka kumbe Allah o dabali dama Allah on ga jamana famo minu ba onguna bi ala ere de ko qur'ane kono ikuma kadu fa'alun lima yuridun ala de wala ke baye fena femi yemi lanyi ma minu bi fangana bi ala kan latikadu ado yele menunye no te asimi fasa hakili nyuma duma ala sira nyuma jirula jamana dew hina dula Allah jabbar anga jamana de kana ya hami be mina ka hami wuli bana be mina ka bana ba ala nafolo ko be mina nafolo doma chete mive musote mamive no hamine dola na gele abaka ala bi wuli chugo mina ala de bodon ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah chapor jonti sedu ne ambe kalo mina kalo barka madu ambe kalo mina ni ye hami fon vo latige Ashura ka dama jira Allah joni se di ka do Allah Taala ba sangorota ni ye wardi fandama ni ye hineke ni shuna ni salila angara mo bare ya fanye ya ika do danda barajila Allah nyuma anye wuli ka jomi nunge anye shumi nunge ashura kama Allah ka barka yi akedwo ya amma Allah ma minunga nga jagabo Allah amin
Nogo, jaga bi di mami ni mami ma ya darula dɔn wa? Ayi. I kanu b'a gɛlɛ. I sigi ɲɔgɔn gɛlɛ. I balima gɛlɛ. Wala fanda. Baara ye n den fɔ yan dɛ. Ni hakili ka di. Hakila. I m'a jɛ. M'a jɛ dɛ. Ne ko. Anw ni jaga minɛni man kan wa? Ne ni e. E n'a ka kan. E n'a man kan wa? Ne n'a ka kan. Seydou Nandume. N'a ka kan. Ayi, n'a ka kan. Banamakaw ka maju. N ko ne n'a ka kan. Ba Seydou Silla. N ko ne n'a ka kan. Ibrahima Karanyara. N ko ne n'a ka kan. A y'a kɛ Allahu Taala jate kama. A ka ɲina jaga a ye dɔ da anw ma. Anw yɛrɛ bɛ se ka jaga minɛ. Sɛgɛn banna kojugu. An bɛ se ka jaga minɛ. An ye jɔnmɔgɔla fɔ dɛ. An ye nkalon tigɛ. Yan wa i b'an koyi. Jɔnkala de fɔra koyi. Fɛn tɛ n kun. Se tɛ n ye. I ye jɔnkala fɔ koyi. O t'i fila ɲɛ koyi. Ne tun b'a fɛ k'an dafasa ja o. Ne tun bɛ fɛ k'an dafasa ja. Ala ka n'i ca la. Jama noir. Jama noir. Adama Traoré. Adama. Fa kelen ba kelen. Roi 12-12. Roi 12-12. Le Roi 12-12. Umar Nyangadu. Petit Barou. Belebele. Badjiri Baleri. Johnny. Ndomake. I to ma jumɛn? Ne to ma o kɛ. Seydou Dia ye maa saba de Mali la. N ko fɔlɔ la o de la. Johnny. Nandume. Ayi. Ba Seydou Sila. Ba Seydou Sila. Est-ce que u ka hinɛ. U bi hinɛ ka kɔrɔ. Seydou Dia ye maa saba de Mali la. Johnny. Seydou Nandume. Ba Seydou Sila. Ani journaliste Seydou. Seydou Bana. Tɔ bɛɛ ye sɛku ye. Il retire cette phrase-là. Et comment ça? Bi Seydou wɛrɛ bon, non, go, toi là, tu vas trop loin. Seydou tɔw ye, i ye min fɔ sa o man ɲi. A fɔ Seydou tɔgɔ banna nin na o ɲɛna. Nka tɔ ye nin ye, e ye nani kɛ dɛ. Olu y'anw dɔnmaw de ye sa. N'o tɛ Seydou y'anw saba de. Ayi, i ye kuma laban min fɔ, i retire la phrase. Sɛku. N bɛ fɛ ka min fɔ. Maa bi maa kɛ sɛku ye. N bɛ fɛ ka min fɔ. Seydou tɔw y'anw dɔnma de ye. N'o tɛ Seydou ta ye saba de ye. Joël Seydou bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahu la. Allahu la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad. Ikolo gɛlɛya sa ba me ɲangi de. E ɲinɛna ba me quoi? Cɛkɔrɔba kunandi. Cɛkɔrɔba kunandi. A den kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka miliyari kelen d'i ma bi. A den kelen-kelen. Piɛnɛ de t'ale denw na, fantan t'a denw na, a bɛɛ sɛbɛkɛla. Ala ye cɛkɔrɔba in sɔn dɛ. A bɛɛ sɛbɛkɛla. Wa ne terikɛ Seguni. A ye dɔɔnin kɛ o don ko. Nka a ma diya den. Dɔɔnin. Ne ma ɲɔgɔn ye bawo. Kɔɲɔ don a ye dɔɔnin kɛ. Ne ma ɲɔgɔn ye ba. Ala k'an ka bato minɛ. Ami. Subhanallahu la ilaha illa huwa. A ye Fatiha minɛ, Ami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Daba Tunkara. Naam. Nin yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ. Joni. El Hadji Mohamed Ba Jara. Duwawukaw ka belebele. Mɛ n ka misi sɔrɔ. Duwawu jaabi tigi. A fɔra i k'i ka t'i ka misi minɛ sa. I bɛ mun kɔ? A k'a di ne de ma tuguni wa? Ne kɔni t'a dɔn b'a sɔrɔ cogo min bilen. A ko i ka taa. Ayiwa. Walima i k'a wele a ka maa ci ma. Ou bien ni o man di ye i ka ne ci tuguni. Numéro di yan. N bɛna numéro d'i ma n k'a fɔ antenne na. Ayi n'i y'a fɔ antenne na dɔ kana t'i yɛrɛ kɛ daba ye. Dankɔrɔba fɛn min ye Asura ye kɛnɛ ɲɛnɛmayana. Tabarakala. Duwawu minnu kɛra jamana ye. Duwawu ninnu u jɔyɔrɔ yera. Ya Rabbi. Sabula fɛn min y'anw ka armée ye. Seba minnu n'a y'a sɔrɔ. A n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'o ye kɔlɔsitigiw ye. Minnu ye silamɛya dunkew ye Ala teriw. U bɛ ka duwawu min kɛ jamana ye. Duwawu in bɛ ka minɛ fɛnɛ. Sabula Mali bɛ ka bɔ a jugu la. Ɲɛdɔnna min tun bɛ ka k'an na a bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ka Ba Jara k'a barikada. Ka barikada. Diinɛ ɲɛmaa fɛn fɔ i wuli ka jɔ kɛ Asura la k'a bɛɛ lajɛlen barikada. Suala Bayaya Haidara. I k'a dɔn Siribeka a ka foli bi yan. I y'a bani. Alimu. I y'a bani. I k'a dɔn Afizu Kuranɛ. I y'a bani. Min ye Asayid Usman Madana Sherif Haidara. Basaden Bale n'Ala ko min ka kɛ maa t'o wuli. I k'a dɔn ka taa se Haruna Sangare. I k'a dɔn min ye dankɔrɔba ye n'o ye Ɲɔrɔ Siribukɛ Buye. An ka foli b'a ye. Ka taa se Ɲɔrɔ min ye Amadu Hadi Tal. Futuyo Kunavali an ka foli b'a ye.
dili shagaba denw tamani tamani i ka dɔn an ka foli b'u ye dili nin bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ hayatigi ye min ye baba ama ka jalo shirimoribo denkɛ a bɛ wolo ka bin dili an ka foli b'u ye kana ɲinɛ dɛ joni Dangoroba dale bɛ Segu joni atita ati manci jɔn Seko Lasana Kane Seko Lasana Kane awɔ n sigi ɲɔgɔn kun don n b'a dɔn an ka foli b'a ye a ka mukadamu filo ye kulu sanfɛ joni Safukaw ka Seduba i burankɛ Seduba n burankɛ kɔni an burankɛ Seduba mukadamiya n bɛna minɛ a la o min b'an jɛ a ɲɛnabɔ n dɛ a nana ka bɔ hiji la hali minɛnw ma warakaba n burankɛ ayiwa n y'a to yen Jɔnsi Sedu i bɔra ka kuma gɛlɛn fɔ n k'i hakili jigi telefɔni cira n ma ni ka n ladɔnniya juge cɛ 4 bɛɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen to a ye Sedu olu ye Sedu ye wa u tɛ Sedu ye juge 4 a bɛɛ Sedu juge Sedu il y a 4 juges qui sont Sedu olu ka Seduya bɛ cogo di ne kun ye nin de fɔ wa a tubabuka ko a tubabuka ayi mi deli outrage à un magistrat ne ye n da fɔ ka bɔ a la o je retire ne yɛrɛ bɔra Seduya la ne kɛra cɛ ku ye kɛra cɛ ku ye u ka cɛ ni daga di kojugu i bɛ ɲinɛ den e bɔra fɛn min na ala ma mɛn il y a des magistrats qui s'appellent Sedu n'i ko Sedu tɔgɔ banna n bɔra la a y'a basé Allah wa ne yɛrɛ cɛ ku kuma ɲɛna sisan kuma de ɲɛna Sedu tɔw b'u la koyi e kun ɲɛna o Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Jɔnsi Sedu maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye n'i bɛ balo la i sigiɲɔgɔn ma bana o t'i bali ka taa ayiwa Ala ka nɔgɔya d'a tigi ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Ablaye Jara ko direction de l'information des relations publiques de l'armée u k'o de ma ko DIRPA u ka kunnafoni diso de ye kununko alamisa u ye kunnafoni di kɛ tabarikala kunnafoni di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bamanjɛ wale kɛbaw ani min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ min ye finitigilakaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔn ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn ka se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula armée ka baara dogo ni dogo banna kɛnɛkan jalaki don ni min kɛra o de bɛ fɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn dogona t'a la bɛɛ ɲɛ de bɛ da kɛnɛ kan a ko min ɲɛ an ka armée yɛlɛmaba de donna na sabula fɔlɔfɔlɔ dogo ni dogo de tun bɛ armée la hali ni minɛn sanna a bɛ dogo Jɔnsi Sedu k'a dɔn tile banna a ko n'i hakili b'a la min ye DIRPA colonel Solomani Dambɛlɛ a ka fɔ la Jɔnsi Sedu k'a dɔn n'i hakili b'a la kalo tile 21 tɛmɛnen Bamanjuw kun ye hiri kɛ an ka jamana kan sabula i k'a dɔn donda caman de bɛ yen u y'a kɛ tile kelen k'a kɛ bamɔ ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn Douanzan Koro Seware min ye Bafo Jɔnsi Sedu k'a dɔn Kati ani Sokolo u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a dugusɛjɛ u kun b'a fɛ ka fɛrɛ ma dɛ nka Ala ma sɔn Jɔnsi Sedu k'a dɔn an ka sɔrɔsikulu min ye kunnafoni dili o de kɛra sababu ye ka kɔn u ɲɛ min b'a to u ma se ka tiɲɛni ba kɛ Jɔnsi Sedu hali o fana bannen i k'a dɔn ɲinama kɛ sabula sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la anw bɛ da ka sunɔgɔ la su fara tile kan Jɔnsi Sedu k'a dɔn duguba tɛ yen dugu mangani de ye u taara ka min mɔmɔ a ko Kati kɛlɛ in bannen kɔfɛ sɔmin kɛra k'a fɔ dɔw yɔrɔla ka don dugu kɔnɔ Kati yɛrɛ ani Bamakɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn su fara tile k'o bi mɔmɔni na sɛbɛnnikɛla ko yadɔ a don a ma ja sabula i k'a dɔn min ye Bamanji maa 48 ye o dara joli la Sokolo o don kelen min ye ɲɔnɔmara ye cɛ 10 Bamanji la u y'olu fana daji Jɔnsi Sedu n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni cɛsiri maa 60 walima maa 80 kɔ 58 Jɔnsi Sedu k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de fara jamana camancɛ bolo ani bɔda la sɛbɛnnikɛla ko min ye
T-City n'o ye Gawo mara ye kɔsɛ in na i b'a dɔn a wa firinga dɔ fana kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn keguya bolo kan ani kunnafoni yɛrɛ dibaliya ani janfanjuguba de tun bɛ ko in na jɛjugu bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko AIGS olu de bɛ ko in ju la Jɔni Soda Ala m'an kisira Ala ka hinɛ an ka cɛ 42 o ni tora a la kɛlɛ tɛ taa nin kɔ Jɔni Soda k'a dɔn sabula u tun b'a fɛ ka tiɲɛni min bolo da Jɔni Soda k'a dɔn Ala ma jɛn n'a ye u nana bi k'a ka mugu kunyanfɔlɔ bɔlen Jɔni Soda k'a dɔn jama fankelen fana taara firi duguladenw kan sɔrɔsiw nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ anw bɛ yan dugudenw de kama olu ni kɛnɛ kama Jɔni Soda k'a dɔn u ye k'a t'u bolo ni ka sɔrɔ ka taa dugu kɔnɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ u y'olu susu Jɔni Soda k'a dɔn ka sɔrɔ ka laban kana k'a kɔnɔ minnu bɛ k'olu fana susu cɛ 30 ni 7 k'o dajira o yɔrɔ bɛɛ minnu ɲɛnama minɛna dandow fana na sɛbɛnnikɛla ko T-City kɛlɛ o bɛ sɛbɛn tariki la nka siga ko nin tɛ min na Jɔni Soda k'a dɔn T-City a wa mankan in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn janfa b'a jukɔrɔ sabula labɛn minnu kun kɛra ani sɔnni minnu kɛra kunnafoni dibaliya kunnafoni sɔrɔbaliya a wa ɲɛmaaso ani sɔrɔsikulu ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni gɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ko sabula min ye sɔmin kɛra kunnafoni di sira minnu bɛ yen Jɔni Soda k'a dɔn u y'o de tigɛ ɲɛmaaw ta réseau nana tigɛ ɲɛmaaw t'a dɔn min ni min bɛ sen na a ye taa nin fɛ a ye nin kɛ tan nka joona Jɔni Soda k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛw tigɛlen don hali ni ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ u kan ka bɔ sira min fɛ o de nana kɛ sababu ye min y'a to réseau nana tugu ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ Jɔni Soda a ye taa nin fɛ a y'a da yan a ye nin kɛ tan Jɔni Soda o de kɛra sababu ye ka se ka maa ninnu yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ an bɛ doni minɛ ko bi Jɔni Soda k'a dɔn Bamajɛ wele ti ban nka min kɔni kɛra kɔsa in na Kati ani a bɔ yɔrɔ caman na Bamaji kelen minnu ɲɔgɔnla dɔw yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔw yɛrɛ kɛ garibu ye Jɔni Soda k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen baraka minɛ an bɛ doni minɛ ko bi cɛ 50 ni kɔ Kati ni Bamakɔ cɛ Jɔni Soda k'a dɔn olu minɛna min ye an'u dɛmɛbaw sɛbɛnnikɛla ko dɛmɛba caman de fana kun b'u la dugu Kati walima Bamakɔ tɛgɛ dar'u kan leur complice awɔ mais ni ɲɔgɔnna ti sans sɔrɔ ni complice t'a la o mɔgɔ dɔw de b'an senkɔrɔ minnu bɛ ninnu fana dɛmɛ mais bien sûr ne ko olu bɛ mun de kɔ de u bɛ mun kɔ Bamaji yɛrɛ bɛ mun kɔ Jɔnsi Jɛdu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Ala ka ɲumanya i k'a dɔn a ti ban min ye nin wulikajɔ in ni nin jateminɛ in ye Bamaji kɔni bokɛnɛ kɔni b'o sara i kana siga sabula min ye nin wulikajɔ ye o tile 2 yɛrɛ bɛɛ minɛnkura minnu nana o wasara Jɔni Soda k'a dɔn nin avion belebelebaw min ye Casa CN 295 o cunna Bamakɔ Jɔni Soda k'a dɔn o ye avion laban ye min bloquelen kun don Esmaï jamana na a bi waati jan bɔ an ka faamaw nana wulikajɔ kɛ ka a wagabɛ ka bɔ tubabu tigɛ hélicoptère 2 min ye awɔ mi 24P MI 24P MIL MIB Jɔni Soda ninnu bɛɛ lajɛlen nana jamana don ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamajiw ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaw ye o hamina Sukoyi b'a la Sukoyi ye mun ye Sukoyi 25 o ye mun ye SU 25 o ye MIG komi e ye o ye i bɛ plateau ka sɔrɔsi fugula b'i kun la i yɛrɛ tɛna kɛ i ye sɔrɔsi i tɛna a ɲɛ dɔn sa a ɲɛ fɔ n ye kɛ n yɛrɛ kɛ mɛ lieutenant ye sa Jɔni Soda i ko o Sukoyi a b'a la Sukoyi voilà o de man ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda ye mɔgɔ hakili sigi Jɔni Soda an bɛ donni min na ko bi jamanadenw kan k'u kɔnɔ jɛya ka sɔrɔsikuluw dɛmɛ a ma fɔ marifati la nka kunnafoni dili maa sure dɔ filɛ n ka so dɔ filɛ taa ka segin la yan ni nin ye dunan ye Jɔni Soda o kunnafoni dili o bɛ kɛ sababuba de ye jamana yɛrɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le point Fasiriba n'o ye Aside Jape nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko Monisco Minisuma e ko fɛn min y'a bɛɛ lajɛlen ye u gɛnni dayɛlɛlen tɛ wa sabula fɛn min ye Monisco ye o ye Kɔngokaw ka jɛkulu min bɛ n'o bɛ Nations Unies tɔgɔ la k'u taalen bɛ bɛɛ ɲini yenkaw wulilen b'u nɔfɛ fɛn min ye kuma caman ye o b'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko waati laban in na fɛn min ye Monisco ye u ni Kɔngokaw karila ɲɔgɔn na dugu min bɛ n'o ye Kɔngo Kinshasa ye wulikajɔ caman kɛra ye u ka daga yɛrɛ dɛ ka taa dakolonji k'a filenkolonji k'a minɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu min bɛ n'o ye Kɔngo jɛkulu ye n'o ye M23 ye sɛbɛnnikɛla ko o de bɛ ka wulikajɔ kura kɛ sisan fɛn min ye Kɔngo ye ni ka guerre kura daminɛ san 20 Kɔngokaw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ yɛrɛ de nege bɔr'u la u b'a fɔ u ka jamana a ɲɛtaa ka sabati u jo
nga fɛn min ye janfa jugu ye danna juguya ani fɛn min ye jijukɔrɔsaya ye MONUSCO ale de b'o la Congo o kɛlen bɛ sababu ye Nations Unies ni ka mangoya Congo kadenw ɲɛ u ko fɛn min ye taa kana taa la Nations Unies a ka sɔrɔdasi minnu bɛ n'o ye MONUSCO ye u ka taa teliya la ka b'u ka jamana kan sabula u nafa foyi t'olu kan ni tɔɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ nana wuli k'a jɔ kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ MONUSCO yɛrɛ ɲinibaatɔ u nana mugu ci in kɛra sababu ye fɛn min ye maa 3 fo ka se maa 5 ma u y'o fa Congo ni ka dɔw bɛɛ kɔrɔ jɔgi Mali ta ɲɔgɔnna tɛ yan o do kɛ u ye min kɛ Gawo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye MONUSCO ye a ɲɛmaaw kɔni gɔnɔ guwanlen bɛ a ma ɲɛ min kɔ u y'u ka minɛnw jɛ ni k'u teliw ka t'u sigi dugu fan dɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min n'o kɛra MONUSCO la u b'a bɛɛ lajɛlen kari Mali t'o kɛ nka Mali bi kangarida de kɛ n'i ma kangarida kan mɛn an bi ko da i kan min ka jugu ni kɔngɔlɛw ta ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi jamanakuntigi bolo ɲɛsinnen b'ale ma MINUSMA ka mandat min n'a kurayara Mali t'a fɛ a ka MINUSMA gɛn sabula n'i ye Faransi gɛn n'i ma kukala gɛn i m'a gɛn fɔlɔ dɛ wa MINUSMA ale de nana Faransi ka minɛnw kɔnɔna na o tuma teliyala takuba gɛnna cogo min ambassadeur gɛnna cogo min n'o ye Joël Meyer ye MINUSMA ka porte-parole Olivier Salgado min ye Kolokala k'a fɔ ale gɛnna cogo min RFI ni France 24 di datugura cogo min MINUSMA fɛnɛ ka gɛn o cogo la k'u ka base bɛɛ lajɛlen datugu ka bɔ Mali la o de bɛna ni lafiya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi nin de ye jamanadenw ka yeta ye wa ni ɲuguɲugu min wulilen filɛ nin ye sika foyi t'a la nin fiɲɛ kɔnɔ a bɛ taa ni MINUSMA ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou ne Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Jɔsi Seydou ni maa min ma ɲɛ sufɛ kundi kɔ i b'i janto i tulo 2 la Jɔsi Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui min ye sɛbɛnnikɛbaa ye a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Sirukɛ ko Jɔsi Seydou k'a dɔn den mana ja ayiwa maa min ye ka tɛmɛ jobaatɔ kan suya ko b'i kɔnɔ a ko min ye jamana sugu bulon de ye i k'a dɔn a bɔ fourniture de quittance d'imprimé sécurisé min n'a bɛ trésor to a la san 2023 a sugu buloko graphique industrie ani bitar impression olu kun ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa sariya bunna ko kan Jɔsi Seydou k'a dɔn u m'a sɔrɔ u y'u jalaki ni k'a bɔsiw la ko in dira maa min ma u k'o de ma ko société Golden Service Jɔsi Seydou i k'a dɔn a bɔ 200,000 bɔɲanko a wari bɛ taa so o ma sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ dun kɛra cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko CRD ani ARMDS olu de faso ka cakɛda ye minnu bɛ sugu bulon ko jateminɛ sabula autorité de régulation des marchés publics Jɔsi Seydou k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnna ani délégation des services publics o bɛɛ o de ko fɔ Jɔsi Seydou k'a dɔn jamana o b'u jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ graphique industrie bitar impression i k'a dɔn ka taa fara Golden Service nin cakɛda 3 de y'i kan bɔ sugu bulon in nɔfɛ Jɔsi Seydou k'a dɔn tuma min ayiwa ni jaabiw nana bɔ a fɔra ko Golden Service o ye wari min fɔ o da de ka nɔgɔ ka tɛmɛ tɔ 2 bɛɛ lajɛlen ta kan o tuma min ye ayiwa jamana ka cakɛdaw nye min f'i ye CRD ani ARMDS olu nana yamaruya di sa k'a fɔ min kɔni ye nin hakilina ye a ka di Golden Service ma Jɔsi Seydou usine tigi ani jagokɛla ye kelen ye wa sɛbɛnnikɛla ko awa ko in balannen b'o yɔrɔ dilan tiɲɛ don ni sugu bulon bi di jateminɛ bi kɛ jateminɛ min bi kɛ o de ye wariko ta fa ye ne ko k'e b'a di 100 ni ne ko n b'a di 60 ne de n'a sɔrɔli ka kan sabula ne ka wari ka nɔgɔ Jɔsi Seydou nka min b'o kɔfɛ yalima mina min n'o kofɔra yalima mina ɲuman don wa a tigi bɛ se k'a dilan wa Jɔsi Seydou k'a dɔn ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in de la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ daduma in Jɔsi Seydou k'a dɔn a bɔ sɛbɛnfura min kan ka dilan a fɔra ko sécurisé a nganamu n'a sɔnni barika ka bon minnu yɛrɛ b'a baara dɔn n'o ye graphique industrie olu y'a jira k'a fɔ olu ka ban ani ka t'u ta da bɔgɔ jeninen kan kun min b'a la dɔnnen don sabula nin ɲɔgɔn na fɛ n'i ma ɲɛ a dilanli kɔ fo k'a sɔrɔ a dilan mina de b'i bolo n'o ye usine ye kelen papier min kan ka don a la Jɔsi Seydou o yɛrɛ sɔrɔli k'a dilan k'a labɛn i bɛ kalo wɛrɛ k'a la nakura bɛ sɔ bɔda dɔn Golden Service kɔni n'olu de jagokɛlaw de ya wala usine tigi dɔnnen tɛ wa usine tigi u dɔnnen don wala problème nin dɔrɔn graphique industrie alu tumu ta
Voilà Bitar impression. Mais c'est ça. Soyons sérieux dans ce pays. Georges Sedou, il ka don ka jatemine. Min ye graphique industrie olu ko ba ke million keme wolofla ni ko. Bitar fana no manja. Georges Sedou ka don ni ba ke million keme fla. Million keme fla mina. Georges Sedou yelma mina nyumando wa. Et ou cheka janyona. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais non, mais c'est ça le problème dans ce pays. C'est pas clair. Bon, ni n'ingla la 6 ans. Mi professionnel au bas la sanjama. Bitar de kunta ke korelea. Bitar ni graphique industrie. Graphique industrie disons. Tomota. Oui. Allez de kumba ke korelea. Allez de baké. Il a parlé de combien de millions? Madon 700 et quelques 700 et quelques millions. Voilà. Ni nane hala klanjete faut aclarer 200 millions. 200 millions. C'est du faux. Bon, et regarde. Mais anga jamana ma kala no ngwani ne ma do bitaromi. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que Abina Dia di wati là? C'est ça le problème journaliste c'est nous. 600 soit ni vérificateur général na wuli ka fo ni marché mingera manya karata borata et c'est les mêmes problèmes qui vont retomber. Bon quitansi dunde manamana ko e de bi war la do trésor. Mais je te dis Semani kala ko akwambi doni mina ko bi joni se du cardo jando nyera la koroko kadi jamana aka wuli ka joni chesiri graphique industrie ni bitar olu bele gele ko ndaru tada bogo jenneka nga halibi nunu bi da geleya de la ka fo wari de kan nogo joni se du faire do e da nogo nga nyumande ni munye semanye anyami mbo aujourd'hui kono aka bi bolla D'abord, tu vas misi tigo bi nyamba na nduraye. Mindega do ka boni sebanye angomi ma le soir de Bamako. Parce que ba no Youssouf Konate ni ya ka sebanye. Youssouf ko ako fe menye farama fe unye olu de bi nyangi yoro do. Sinezibu ani UNTM u karle menywana. Docteur Abdou Malé ani Yakuba Katle u ye nyanjwabi sebena sebe munu no lu kagle. Sebenigala ko ako yente mu nyama no Yakuba Katle akunye sebenike kachi ministre du travail ma fonction publique dialogue social ma ka fo aye sebe dota no ye arrêté aka bela jele annulé jona ko ale bi kalo kelen ndama de dama no ye utu kalo ye ultimatum sebenigala ko ako ni ata kalaje arrêté mimbi kofo arrêté mbi talige école maîtrise mata ani kele olu tali jamana yere ka fonction publique la munu ngumi kala ke sanve kalanzo dowla Sebenigala ko ako femi yente mu nyamai ako aka sebe kono ko nunu manga ta jamana yere wagande bakonna na sabula opimi baraka université mununa birja autonome bolu opma jamana ka contractuel te université ka contractuel do Sebenigala ko Abdou Malé ko université joni ndaye jamana tatewa jamana de unde beka kala olu de ya lanyini ka sebenike ani ka grevuke ni gouvernement nana bengange no e protocole mi no konana kabi en 2010 gouvernement Laidou di ka fo abi ma nunu nda ma kemeduru ani ma fla ka ta 2010 la kana se bima sandani fla gouvernement ma se ka ma warata ma bi woroko ikulo ma jo ha ndobila ma bi woro doro mbiyawu ndobila o de sera kata Sebenigala ko ako ma to no ye ma kemenani binani ni fla ye o bela jele tara kata ko nguruke ko mi ma test d'aptitude kabi en 2019 o benata gouvernement muta Sebenigala ko ako gouvernement nana ma warata no ye ma bisaba ani fla Sebenigala ko olu fene kunyu ka konguru ke no ye konguru d'habitude ye utu kalo o kletani nani en 2021 o bela jele tonembe gouvernement ma do wele tawla ma tani kelen damako Yakuba Katle fene ko tike Sebenigala ko wara damadu docteur Abdou Malé ale minye sanve kalanzo metru ale minye olu ka nyama senika nyamae aya jira ka fo ni mata ni kele tali ati sharia soso sabula gouvernement yere de laidu di olu ye kele de ke wa bengangera o nywana de la ka ke UNTM ye akwabi Yakuba Katle akili jigi yala anyina wa olu ye kele ke ya ka fo fe minye ma do be no lu be kene ya so ula hôpital ye munu nta no lu be bidia autonome ka fo olu kata fonction publique lo kele kera ya ojo diruma okma olu timingele vlenie onwana kele de do yala lebi bochoko jumela ka pmani na abo olu e faso na bo wa o ba faso na bo ayo nam Abdou Malé ko ako Yakuba Katle ma abenata ki choko do ni maami nga kulushi woso aledo ikana yele jeya yiri la note ilebu bibo ako abe chake daminguna no ye conseil économique social et culturel jamana fangado fanga sodo ale mangi to la ka ke UNTM nyamae ko yala amunati démissionner makalanga kalande ni ngakalate ni nyoro ngoro aywa ukukala ni namatewa ni mbekala ni bafu kumulo kachi Yakuba Katle kala tegere abe ko donde
Abdou Malé fana kalalen don dɛ. Abdou Malé bara ko docteur. Docteur Abdou Malé. Professeur de l'université. Ushuba Damado. Sɛbɛnnikɛla ko arrêté minnu bi fɔ Abdou Malé ko a ti annulé bi a ti annulé sini ni yɔrɔ Yakuba Katileja ka ti tala kali ye olu ka maa 11 taara o sigi mɛ ka maa 442 tɔ kɔnɔ kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou bɛ n bolo bugɔ kan don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko glave journaliste Seydou o ye Muruba ye Bamuru de don wa journaliste Bamuru journaliste Seydou ni a bɛrɛ taa ni y'i jugu ka fini ye i ɲi kan na i bi siran a ɲɛ journaliste Seydou k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan min ye Lamini Jara ka fɔ ye a ko juraw i k'a dɔn u ka jɛrɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma patrona journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ faamubaliya ani gɛlɛya bɛ ne ka don ni ɲɔgɔn cɛ sabula kɛwale dɔw bɔra ka kɛ bi journaliste Seydou a kɛn bɛ kamana gan ye a ko n'i ye juraw ka jɛrɛjɛkulu in da k'a lajɛ a bɛ cakɛbada damada de fɔ journaliste Seydou k'a dɔn min ye ɲɛmaaso ye a delila ka kɛ journaliste Seydou k'a dɔn minnu ye ɲɛmaaso kɛ i k'a dɔn ko laban nana fara ɲɔgɔn kan min ye k'a kɛ jɛkuluba kelen ye o de nana kɛ sababu ye k'a kɛ CNPM in ye Musa Bala Kulubali Cɛman Kulubali fa o y'a ɲɛmaaya kɛ cɛman i bɛ n ko n tɛ tigi kɛ don fara la n tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ a ye cɛkɔrɔba malo bɔndala dɛ i bɔndala wa tɛmɛnin ye Musa Kulubali karata Masasiw ti fili ayi u bɛ se ka ko bi échapper de mais ça revient toujours n'i ye n ka maa dɔgɔya n b'i ta dɔgɔya dɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Bala Kulubali Isaka Jara Dosolo Tarawele min ye Mahamad Borge Touré Babɛn Sandara Allah Babɛn Sandara ninnu kelen-kelenna fɔ filɛ nin ye nin caman bi ne don nin taara lahara ninnu ka tile la wuli ka jɔ ani cɛsiriba de kɛra journaliste Seydou k'a dɔn juraw ka bɛn nka an bi donni minɛ ko bi gɛlɛyaba de nana don a jɛkulu la journaliste Seydou k'a dɔn ɲansama ani ɲɔgɔn buruja o kun min ka k'a ɲɛmaaya ye journaliste Seydou kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn juraw labanna u ni jamana ɲɛmaaso nana fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in jɔ sabula ni bɛnbaliya bɛ yen an ka camancɛ fanga dɔ sigi min kɔni na ɲɛnɛ wolomali kɛ sarakisɛw ani taabolo kuraw ni k'olu boloda journaliste Seydou k'a dɔn o de kɛra sababu ye min ye Conseil national du patronat du Mali CNPM journaliste Seydou k'a dɔn u ka kalo 3 walima kalo 6 di jɛkulu min sigira i k'a dɔn u ka se ka wuli ka jɔ boloda min b'a to gɛlɛyaw bɛ ban i k'a dɔn a ɲɛmaaya a dira jugaramɛkɛ ma Soya Golfa journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa kabini le 2 san 2022 bureau kura in sigira cɛkɔrɔba kɔni bɛ wuli ka jɔ la nka Conseil nasa kɛwale minnu bara ka kɛ ani awataama minnu bara ka kɛ bɛɛ lajɛlen kamana ganna yalima Soya Golfa ka bureau yalima a yɛrɛ hakili bɛ tuguni min ye maakɔrɔ 2 in ye wa minnu kun bi kɛlɛ la ɲɛmaaya in nɔfɛ yalima u t'a fɛ k'u 2 bɛ den nin bɔ a la wa awɔ dunan fɔra jatigi kɔ misi pa biriba la hawla wala quwwata sabula mo somine do journaliste Seydou k'a dɔn a collectif de groupement ani a conseil national des régionaux journaliste Seydou k'a dɔn olu kɔni zomina k'a fɔ wuli ka jɔ kura min bolo dalen do bureau provisoire in fɛ Soya ka bureau fɛ u ka wuli ka jɔ ni kɛwale minnu bara ka kɛ u bɛ ni ka sumaya ko fɛ dɛ sabula a fɔra kalo 3 kalo 6 u ka sarakisɛ bɛɛ lajɛlen fali ka yɛlɛma kuraw don ani ka senkura di ayiwa cakɛda in ma journaliste Seydou k'a dɔn olu yɛrɛ kɔni e k'u taara k'u nama dunna fɔlɔ wa foyi ma kɛ kalo 3 dama dira u ma san kelen foyi ma kɛ e t'a fɛ ka taa journaliste Seydou dɔw kɔni ko i k'a dɔn ɲɛmaa kura kɔrɔ 2 min bɛ yen minnu kun bɛ kɛlɛ la e k'u t'a fɛ ka kulu ni a jaje bɛɛ de nin bɔ ko in na wa kana ni maakura ye wa sɔngɔ nin kelen don o de la o janfa min labɛnnen don journaliste Seydou k'a dɔn a kɛn bɛ kura ye min ye hakilina kuraw ye ni jɛkulu minnu ni y'o f'i ye olu de kɔni nana sɛgɛsɛgɛli boloda sa olu b'a fɛ ka tabali gosi ka ko in yɛrɛ ɲɛdɔn sabula journaliste Seydou k'a dɔn an bɛna min kan a taara ka ko ye u bɛ maa siran a ko n'o tɛ ayiwa min ye juraw ye journaliste Seydou k'a dɔn an bɛɛ ye nafolotigi ye an bɛɛ ka dahirimɛ b'an kun o bureau sigi man ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye
Non. Moi, je propose une solution cette fois-ci. Laquelle? Kulu ni Djadje ka Faranyanga. Kasoya ou vene Gwengaboui. Non, ça va être. Et c'est une transition. Même on peut qu'on éterniser tout dit. Mais la solution. Non, non, non. Maintenant, Mivier. Ce qui va se passer. Finalement, le gouvernement va prendre tout en main. Ah, mais c'est clair. Ni gouvernement est à bout bébé c'est ça. Quand nous au bureau au point. Ni gouvernement dans nous cadre où c'est que commerçant géré. Bon, ça c'est au Barabane. Gouvernement bi fonctionnaire d'État c'est ça. C'est ça. Qu'on nomme Kosigi. Et tout le monde va perdre. Et tout le monde va perdre. Non, c'est ça. Non, c'est-à-dire que Djakoulou Dobé, moi, j'aime pas attendre élection. Oui, consensus. Consensus. C'est tout. Chambre de commerce. Mingara Conseil. Conseil malin des chargeurs. Patronat. Chambre des mines. CMTR. C'est-à-dire que élection manga ken nous n'a quoi. C'est des milliardaires warba bebulu. Comme Mogota, mi manga ko gérer. Mais c'est tout. Mais au bout que élection ni nous ensemble pour quelle raison? Fanda on gana be. Mais wartu era. Wartu fana ka dese. Chika jurute shila. Ni danga jugu jamana ngono koy. Politiquement ka élection ke. Oh kana be. Aw fana na folo tugu ye woye élection ñu ensemble samana. Ayamu kamuruni bese ta. Opinion. Mais abana ba uchikoroba c'est la méthode. Mais pour quelle raison? Mu élection ko de créer. Ah non. Ça va pas. Ou kanga si ka puma ka ben. C'est pas normal. Bon, on jogo kela mbena ka me karsata ko. Non, ngo ni kana ni nyama ye chidedi. Otma ala nyesira tarami. Bon, c'est compliqué. Anaka ko reba ko no ha. Même woni wie ko rebi sala ko na on de mindo. Mais je te jure. Kalo saba ningela oluko kutita. Jora ma jora ba ko u ko ni u be folo de. Wale reba ka retraite ta. Ni wuye sebanye anye mi mbo bamburu kono akabi bolla dawa ne bin daga do obike mi boni sebanye ango mi ma le soir de Bamako ula riba no ye la ya jara ni ya ko sebanye la ya ko baba manda na wariba hôpital di point G million keme sheki vérificateur général ko ataro wo soro ye directeur général ilo jalo ale ka kesi konana apma olu te pigiri ke blia ay olu bi soro mu bara de kunuza va bien checker dans do bay no lu so mina warla barabala docteur flé local karamo flé war ko mana do lu ka barala do la chef bara tiene de oui hôpital du point G ko era kabi Charles Foni Mamadi Sissoko Boray hôpital ko bana voilà Charles colonel Charles na ka chesa ala ngoni ni Charles Fo to ko fodron menga chejo le sur terror bamana colonel Charles Bamana de dimina ko faga ke sorasi fa nguye sorasi ala ka hinu bela ancien capitaine nona atara Charles Foye maître da digila normalement d'ici fiefien normally 62 Bamana avait 18 Geningala cuisi tout le normal c'est 32 Bamana cuisi il avait 12 Nine kuyeni waye nine waye Allah chadma tara lara seru trore wallahi chadma ba ala ka sa ma kala fiye nine kuyeni wama azinga voko ko dobe ko pigiri olu segne Allah akbar tazara nam Sabani gala ko hôpital du point G aba tokokoro bolo sabula hôpital ngoni doni nana fori ka fori doni fo kana hôpital fripi akwa me do mina kobi fe minye surfacturation yi fe minye kemeye ko fere wa kele ko jago ya bo kesu kono o debe hôpital du point G la bureau de vérificateur olu yɛrɛ de wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye rapport min bɔ u ye million kɛmɛ seegin wo de ye fɔlɔ u ma tila sabula u ye sɛbɛn dɔw ɲininkali kɛ o ma d'u ma fɔlɔ u sen dalen b'o nɔfɛ ni k'o ɲɛɲini i n'a fɔ groupe électrogène ani oxygène minnu bi don banabaatɔ gɛlɛnw na nin bɛɛ lajɛlen surfacturelen don i nalen n'i ka banabaatɔ ye a bɛ gara la a ninakili ferekelen bɛ a bi sa wa a bi balo i t'a dɔn olu bɛ sin k'a surfacturer ten awɔ u tɛ hinɛw La hawla wala quwwata illa billah lazim. Sabani gala ko ako senika munumbe no luba mafo nu mami mite kata kulikoro ubo mite kato sigi panga feminye gouvernora o konana kamale dobe ko Fuseni Kulubali ale kunye senika nyemaye ale ko ingeleke kake abela ta ka kangar dawye ata dabla kala somini duma na ma dabla hôpital bi jode unana kana bemembe ko la kasingo mite ka bo laboratoire kono
ka t'o sigi gouvernorat la ko ka taa ye o taara sigi gardien kɔrɔ o bi tewuli de la gardien fɛ yen un médecin il est master 2 en microbiologie un médecin mais ça ni foutaise de ale n'u t'a fɛ k'a ye u sina ka mite gouvernorat la il parle trop ok il parle trop nam a taara sigi panga un laborantin o bi taa mun kɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ a sigilen bi panga ye hali sini Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnnikaya kuma fɔ don o don burujali don o don lagosili wa kolokalama dɔw de b'u bolo u taalen bɛ olu fana labɛn k'olu kɛ sɛnnika ye ni sɛnnika sɛbɛn tuma na i b'o kolokalamaw ye arajo ni télévision ni réseaux sociaux kan dɔɔnin bɛ d'u ma u b'o bilukun dɔrɔn u bɛna tɔ ninnu lagosili daminɛ i y'a ye wa a bɛ ta de c'est ça oui sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général ale ye wuli ka jɔ kɛ ka taa jateminɛ kɛ miliyɔn 800 a y'o wo de ye a ko an bɛ don min na ko bi jakarta kelen min ye 60,000 60,700 ye u y'o feere o bɛ taali ma 1,400,000 a den 50 ah non au marché jara Sugunikura ni Point G cɛ pap nam groupe électrogène min ye 20,000 1,30,000 u y'o facturé 8,8 k'o wari bɔ o bɛ taali kun nin n'a damanda c'est le comble sɛbɛnnikɛla ko so dɔ bɛ yen n'o ye bâtiment ye u ko k'o ka jɔ k'o ka lakuraya fɛn min ye ingénieur ye min bɛ ka baara kɛ n'o ye min fɔ o b'o gɛn n'a ye debi min kɛ o b'o gɛn nin da i ka ne ta in di ne ma o fana nana ka na baara daminɛ wari bɛrɛ tɛ ka d'a ma a bɛ ka gun a kɔ baara teliya don dɔ o nana yiri don so kɔrɔ ka birikiw yɛlɛ ko a bɛ so bili fiɲɛnin dɔ sina ka ci ten immeuble nani kɛ duguma bula ne ko Asimu bɛ min de Asimu kan ka t'i jɔ u jigi dɔ ka bɔ Point-G k'i jɔ ni marifa de ye k'u ɲini k'u dalakala k'a bɛɛ ɲɔni ka bi digɛba in kɔnɔ wɔrɔfilɛso fura fɔ b'a la o y'o de ye e m'a dɔn ninnu y'anw fa directeur n'a ka dafu wa mais je te dis directeur de don ni nin kuma in ye tiɲɛ ye non vérificateur général de taar'i bolo d'a kan Ala sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nataw la nin ko in yɛrɛ kan ka di kiiri tigilamaw ma waati dɔ sera sa jamanakuntigi ani jamana marabaw minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ hali minisiri yɛrɛ ka wele k'a ɲininka sabula cakɛda tɛ se ka nin ɲɔgɔn na tiɲɛni ba kɛ minisiri sigilen kɔrɔ i ma DG wuli ka bɔ yen i ma dugumama wuli ka bɔ yen i bɛ dɔ kalama a la bon n bɛ min kɔni f'i ye ministre de la santé muso in Yohane Sodi k'a dɔn Ala deli b'a bolo dɛ barika min bɛ muso in na wa cɛ in ka ko banna muso in tɛ kɛlɛkɛ o ilo wa ministre de la santé tɔgɔ muso in sa fɛn ne t'a dɔn e tɛ ministre de la santé dɔn ayi non Jaminatu ale de bɛ yan bon tu as quelque chose contre cette dame là non a kun tɛ fɛn na nk'ale de tun bɛ e bi Mali faama tɛ dugukolo sanfɛ i tɛ min dɔn ne t'e dɔn wa n'ale tun bɛ caisse malin de bon Jaminatu elle va prendre les mesures contre ce directeur là je te jure ale ma tɔgɔ ɲuman d'a la CMSS la dɛ ni dalen don ale la Jaminatu bondala sa i tɛ bondala ni ɲɔgɔn na silamɛ bɔ ko bondala tɔgɔ ɲuman b'a la Jaminatu ɲɔgɔn na ministre bɛ bi yan elle est claire comme l'eau de roche bon mun na dɛ e kɔni ni ma munumunu sɔrɔ yɔrɔ min bon javal n y'a kunu o de Dakar i la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ daba ye Mali k'a tɔ fɔ n tigɛr'i la jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tun la san wulilen don bi ye juma ye kow ka ca nka san min bɛ ka suru zeni nin ɲɔgɔn ko famana kana Bamakɔ dɛ ne yɛrɛ kɔni ɲina sa bɛɛ ma da la ni nin sa baara kana cogo min a bɛɛ la kana te Bamakɔ fo la fa bɛ kɛ dibi ye Ala k'an da k'Ala kunna ya Rabbi Ala k'an ni silamɛw kisi ami n bala cogo bɛ di Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamadu S Tarawele Mahamadu S Tarawele ko a ko di a k'i k'a dɔn jamana ti ja ni ko ma nɔgɔya jamana yɛrɛ tɛ nɔgɔya fo juraw k'u bolo jigin Jɔni Seydi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan dunfɛn ani minfɛn gɛlɛyara fo k'a fɔ a to ten jamana dun bɛ yɔrɔ min bi ko caman de bɛ minnu galasɔlen don ɲɔgɔn na minisiri
min bi jago kunna Mahamudu Uldu Mohamed journaliste di k'a dɔn a ye tabale gosi kunungo donigɛla kibarumaw jamana ɲɛmaaso bɛ wuli ka jɔ min na i k'a dɔn cɛsiri min na a ka se ka dɔn jamana denw fɛ minisiri min n'a bɛ nafolo kunna minisiri kunnandi Alifuseni Sanu a fana tun bɛ kɛnɛ kan journaliste di k'a dɔn gouvernement bɛnna fɛn dɔ de kan ani juraw ani sanni kɛbaw ani feere kɛbaw journaliste di k'a dɔn bɛnna fɛn dɔ de kan min bɛ se k'a to gɛlɛya in bɛ duga cogo min ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara minisiri Mahamudu Uldu Mohamed journaliste di k'a dɔn a ye ɲɛfɔli kɛ sugubulo yɛrɛ bɛ cogo min jɛnsɛgɛ naani bunaku sanfɛ nkalonda la fɛn caman de gɛlɛyara diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na journaliste di k'a dɔn o tɛ nkalon ye ngo n'a ta bɛɛ Mali ani jamana de mago bɛ se fɛn minnu ma n'o ye dunfɛnw ye ani balofɛnw journaliste di k'a dɔn sɔngɔ min fana l'olu kan a y'i da don o la jamana gouvernement b'a kalama ngo n'a ta bɛɛ Mali bɔra gɛlɛya caman de kɔnɔ gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ayiwa Mali yɛrɛ ni ka fɛn caman jɔri o de la gouvernement ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye fɛn caman ka nɔgɔya journaliste du ngo n'a ta bɛɛ sɔmingelen don hali bi n'a ka bi dɔw kɔni b'a la jagokɛlaw la jagokɛla kumaba b'a la jagokɛla mangani b'a la min ye minisiri Mahamudu Uldu Mahmud i k'a dɔn ayiwa minnu kɔni kelen bɛ ka gwɛlɛ ta k'a banba dalu t'u bolo journaliste du ngo n'a ta bɛɛ jamana ye hakilina min sɔrɔ n'o ye wulikajɔ kura ye min bɛ se k'a to fiɲɛ kura bi don ayiwa jamanadenw bolo min bɛ se k'a to jamanadenw i k'a dɔn ayiwa gɛlɛya dɔ bi bɔ la gouvernement nana wulikajɔ min kɛ ayiwa feerefɛnw ni ka sɔngɔ sigi sɔngɔ min ni maasin b'an ka tɛmɛ o kan a y'a jira k'a fɔ sɔɔni min ye malo yɛrɛ ye tɔni 3,000 journaliste do o donni dɔ don ni ka na jamana kɔnɔ min ye sukaro ye tɔni 100 ani tɔni 10 journaliste do o bɛ na tulu yɛrɛ fana b'o cogo la journaliste do k'a dɔn ayiwa nin wari kasabiw bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 15 ma jamana yɛrɛ bɛ ni i waa da o la waasa nɔgɔya dabina journaliste do fana k'i bɔ a la bɛn kɛra minnu ka u ni jagokɛlaw misɛnman fara mangani kan sɔngɔw ɲɔngirili journaliste do k'a dɔn u bɛna ko dɔ de kan ka jatew minɛ minisiri min bɛ nafolo kunna n'o ye Bɔbɔkɛ Sanuma ye Sanu y'a jira k'a fɔ nin ko damadɔ min filɛ nin ye wajibi don majɛbi kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ jamana bi gɛlɛyaba de kɔnɔ gɛlɛya min n'o ye lakana ye kɔsɛ in na journaliste di k'a dɔn Mali a kɔlila wari caman na CEDEAO ka gɛlɛya in fɛ ani UMOA ka gɛlɛya nka n'i y'a ye an sera k'a kun o kɛra mara kɛcogo ɲuman de kan ani wari bɔta a minɛcogo ɲuman ngo n'a ta bɛɛ journaliste di k'a dɔn a sɔrɔsiw ka minɛnko o fana ye wajibi ye wari caman de donna minɛn na kɔsɛ in na journaliste du sabula jamana an mago tun b'o la a ko ngo n'a ta bɛɛ journaliste di k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda san nanen y'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don min ye COVID-19 ani UMOA ka gɛlɛyaw n'a nɔnaw wari kasabi min n'o ye jamana in maja a barika bonyana nka u bara k'u sɔn dɔɔni dɛmɛ ayiwa min bɛ se k'a to k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafoloko la ko caman yɛrɛ bara ka ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Dɔgɔtɔrɔ ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako faduniya fanfara gaba Bugu Jara Bugu nkalontigɛla ne y'a ka sɛbɛn ye Bugu bɛ nkalon tigɛ sa nkalontigɛ fɛ fo ka Bugu surunya ni Ala cɛ a tɛ bɔ a ka dugu la de awɔ Kalifabugu Bugu Jara Buguden anw b'a wele ko kurunin ayiwa a ko mun sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin cɛ in ye ni juguya da ye nin da ye a yɛrɛ furumuso ka taa ni furumuso in kɔni sɔrɔ kungo kɔnɔ ni k'a ba dɛbɛ walo ni muru ani bese ka taa k'a fililen to yen Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo san 2019 Katibugu ale min bɛ Mande commune rurale fɛ nin cɛ in dɔ a de ye ko Bukadari Tarawele san 60 si yɛrɛ jɛlen bɛ koyi nɛgɛ kaɲa taa waati fɛn min kɔni ye keleya yɛrɛ bolo ma dɛ a kɛlen filɛ ka wulikajɔ kɛ a furumuso ni ka taa lajaba sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan de nana don ani furumuso in cɛ n'o tɔ a ye Adamu Keyita ye Adamu ni Bukadari kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bukadari kɔni bi keleya o ka jugu Damɛ ta ye yɔrɔ Damɛ ka keleya n'a muso magara yiri o yiri la a b'o yiri ɲimi fɔ k'o ju bɔ k'o bi keleya tɛ cɛ ka kojugu ye ko ɲuman tɛ dɛ kojugu tɛ keleya ye nka dantɛmɛ wale o de ye ala juguman ye i bi keleya muso la i b'o fɛ de nka damatɛmɛ o ye ko wɛrɛ ye o fana tiɲɛ
Sabanigala ko nam a ko fɛn min ye kuma ye o nana sago ɲɔgɔn kunna fɛn min kɔni ye bagabagali kan ye ani lajabali Bukadari y'o ta ka Aminata sɛgɛrɛ Aminata ko o tɛ min na n bɛ taa an ka so a ye minɛnw bɛɛ cɛ a taara faw fɛ yen faw kɔni olu bɛ Mande commune de kɔnɔ o tuma jani Bukadari hakili ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ taa waati kɛ Sabanigala ko Bukadari de tora Ami bɛlɛni la Adamu bɛlɛni la a bi Adamu bɛlɛ k'o suruku taama fo ka don dɔ dɛ ka sin k'a ye Adamu bi to ka taa lɔgɔ ɲini na yɔrɔ dɔ la sɛtɛnɛ tulonkɛra la Keleya Banji a sina k'a ka bese de ta k'o sira a ka nɛgɛso la ka bese in daja ŋaɲa Adamu kɔni bɛ kungo de kɔnɔ a ka denkɛni yɛrɛ n'o ye Bukadari yɛrɛ denkɛ san 5 o bolo minɛlen bɛ Adamu bolo a sina ka bɔ tu kɔnɔ fagasa k'i ɲɛsin Adamu ma e bɛ ne janfa n b'i faa bi Adamu kɔnɔ ko kulonkɛ don bese dajalen b'a bolo n'a ko cɛki basi bisari basi serila Adamu kulera i nanfa a y'a jigin a kan dun Allah ka tila k'a jigin a kan Allah a n'a fa koyi bilakoronin min tora o y'i sendigi a ye muru de kɛ ka Adamu pɔcɔ k'a cɛkɛcɛkɛ k'a cɛkɛcɛkɛ ka taa k'a fililen to yen la hawla wala quwwata illa billah lazim ka laban tuguni k'i ka nɛgɛso ta o yɔrɔnin bɛɛ k'i fiyɛ ka taa fɔ Adamu ba ye i den wulu in y'a fa a fililen filɛ kungo kɔnɔ Allah o tuma ka tunu Sabanigala ko kabi san 2019 a ye nin kɛ Ala de farala Adamu kan maa dɔw de ye kulekan mɛn olu de nana ka Adamu dɛmɛ o y'a sɔrɔ a fa mɛn basi la a kɛra cɛ in kɔnɔ ko a san bɛɛ olu taara n'a ye Obitani Gabriel Touré la olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fo dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kunna Ala ni wuli ka jɔ ani cɛsiri Adamu ma to bana in na nka fa bɛɛ kɔni kɛra muruda ye Adamu yɛrɛ a kɛra maa fiɲɛtɔ ye Sabanigala ko Adamu kisira nka cɛ min ye nin kɛ n'o ye Bukadari Traoré a ɲinina ka dɛsɛ kolokoso cɔ ɲɛ ma se ka d'a kan 2019 2020 2021 2022 san 4 tɛmɛnen kɔfɛ a kɔnɔ ko maaw ɲinina don dɔ kasi nana ten cala a yɛrɛ ka dukɛnɛ na wara dunan maa langolo kasi ka n'i sigi dukɛnɛ ko mun ko ma kɛ a sigi ani polisiw kana o yɔrɔnin bɛɛ f'u bɛ filennin fiyɛ u nana ta cɛw ka taa n'a ye amalola Sabanigala ko u nana ɲininkali busamisɛ gun a la a ko in kɔni tiɲɛna ale y'a kɛ nka ale dusu de y'a kɛɲɛ ko sitana donna a la sitana b'a bila ko sitana donna ale la o tuma fɛn min ye progrès ye u taara ka taa ko da o ɲɛkɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ progrès ko sitana fura bɛ yɔrɔ min o ye kasoboma ye siga t'o la o ye nɛgɛ k'a la o yɔrɔnin bɛɛ ka taa di Bob ma ye awɔ a ka Bob ani Arbo i b'u dɔn i teriw tɛ de Aja a tɔgɔ sɛbɛnna Aja ka kaye kɔnɔ jɔnni Aja kaye de bɛ Aja bolo yo Aja fana jɔnni n ko registre de bɛ Aja bolo n'i minɛna dɔrɔn i kunkolo b'i gana Bob b'i kunkolo gana Aja b'i tɔgɔ sɛbɛn kaye kɔnɔ ne ko ne tɔgɔ sɛbɛnnen n k'u ka li kelen bila n k'e natɔ don ne ye place réservé ye o kaye kɔnɔ kulu wallahu bakili ne ko Sidibe ma n ko Sidibe ni daba nana i bɛ taa n'a ye premier cabinet na fo safurulayi maa sigi di Jɔnsedu waati n'a ka waati ma se gɔngɔlaw bi ye juma ye i k'a dɔn juma nata waati yɛrɛ ma ja sanjiba de bara ka suuru Bamakɔ a bɛ ni ka heure 1 ni tilabɔ sa bi suuru cogo min a bi suuru Ala k'a kɛ sanji kunnadi ye Jɔnsedu i k'a dɔn mɔgɔw k'u hakili to a la min kɔni ye sa ye n'a bɛna Jɔnsedu i k'a dɔn taama sa kɔrɔ mobili bolili ani moto bolili sa kɔrɔ o ka dabila Jɔnsedu i kana jɔ ji la k'a fɔ n bɛ don nin kɔnɔ ka bɔ ka n'o kɛ Jɔnsedu an na wele dakɛ minisiriso min n'a bɛ dugukolo kunna ani yɔrɔ dilali u ye layidu ta commune 1 min ye awa kɔfolo min n'a bɛ tɛmɛ Bangɔni na ani ayiwa nin bɛɛ ye commune 1 k'a kɔ bɛ dilan Jɔnsedu k'a dɔn ayiwa Kingole ni Molobalini a si ma dilan Jɔnsedu k'a dɔn a bɛ ni ka waati tɛmɛ hali bi depuis i bɛ ka tile wa u nana tɛrɛ kɛ so kan k'u b'o ci u ma na kɔ bara ka fa wa mɔɔ b'u ka du kɔnɔ tiɲɛni bi kɛ dɛ kɔni bɛ ka laseli kɛ sa ale jamana k'a nafa sɔrɔ n'o tɛ e sen bɔra la o pewu ka so bɛɛ taara o min tora e ka so tɔni kɔ nɔgɔya 5 ne y'a suma o don ne ko payi n ko Ala ni ce nin du belebele 50/40 Korofina u ye peinture k'a bɛɛ la u ye peinture k'a ko min bɛ ten ne ko aw ye ne fa sa